السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأكاديمية القرآنية تحت إشراف المقرئ محمد عبد الرحمن الحوفي تقدم لكم سلسلة من الدروس يتم فيها توضيح اللحن في الحروف وحركاتها عند تلاوة القرآن الكريم، ومع أول درس وهو الاستعاذة. أسألكم به الدعاء لإخواتي كما أسأله عفوا عن زلاتي. L'Académie coranique, sous la supervision du cheikh Mohammed Abdulrahman Al-Houfi, vous présente une série de leçons dans lesquelles nous allons éclaircir les erreurs de prononciation lors de la lecture du Saint-Coran. Quranic Academy, under the supervision of the Sheikh Mohammed Abdulrahman Al-Houfi, presents to you a series of lessons to clarify the mistakes when reciting the Holy Quran. Our first lesson is about Al-Isti'adha. Notre premier cours est sur Al-Isti'adha. What does it mean? It means that you are seeking the refuge and protection with Allah from Satan before starting to read. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Cela veut dire je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit, et cela avant de commencer la lecture. أعوذ. Don't say make it heavy, and don't say make it light. Il ne faut pas emphatiser la lettre Hamza comme ceci, et ne pas l'amincir comme ceci, The right pronunciation is, la prononciation correcte est أعوذ. Give complete dhamma to the letter Ain. Il faut compléter la voyelle dhamma de la lettre Ain. So, don't say, ne pas dire The right pronunciation is, la prononciation correcte est Il faut compléter la prolongation de la lettre Ain. So, give the lengthening to the letter Ain. The natural lengthening is 2 times haraka. La prolongation naturelle, elle est de 2 temps. So, the right pronunciation is أعوذ. The letter there don't have whisper, and we have to open the makhraj, the articulation point, to let the sound running. Avec la lettre V, le souffle s'arrête de sortir et le son de la lettre doit être continu. Donc, nous devons faire attention à ne pas bloquer le point d'articulation. يراعى الضم والصفة. الجهر والرخاوة ويجب فتح المخرج ليجري فيه الصوت. So, the mistake is to don't give complete dhamma like this, though. The right pronunciation is thu, and so we have to don't say do and close the makhraj. We have to open it and say thu. Il faut ouvrir le point d'articulation et laisser le son courir, et aussi compléter la voyelle dhamma comme ceci, thu, et ne pas dire though, et ne pas bloquer le point d'articulation et dire do. The right pronunciation, la prononciation correcte, thu. أعوذ بالله. B. Give complete kasra. Complétez la voyelle kasra of the letter ba, de la lettre ba. So don't say be. Il ne faut pas dire be. The right pronunciation, la prononciation correcte est B. Billahi. The lengthening in the letter lam, la prolongation dans la lettre lam. We must make it heavy
and we must make it light more than its need. Il ne faut pas l'emphatiser, il ne faut pas l'amincir plus qu'il le faut. So don't say billah. The right pronunciation is billah, and don't say billah. Il ne faut pas dire billah, il ne faut pas l'amincir. The right pronunciation, la prononciation correcte, billah, billahi. The letter ha must have complete kasra. Nous devons compléter la voyelle kasra avec la lettre ha. إتمام الكسر في حرف الهاء. He. Don't say hey. Ne pas dire hey. The right pronunciation is he. Don't give whisper to the letter ha. Il ne faut pas donner de l'air en plus pour la lettre ha. Don't say he. Il ne faut pas dire he. The right pronunciation, la prononciation correcte est he. Billahi, billahi mina. When we have to connect the letter ha with the letter mim, we must respect the time of the vowels. Nous devons respecter le ton des voyelles lorsque nous passons de la lettre ha à la lettre mim. يجب عدم اختلاس الحركات عندما ننتقل من حرف الهاء إلى حرف الميم. بالله منا. So don't say بالله منا. This is a mistake. The right pronunciation is بالله منا. La prononciation correcte est بالله منا. L'erreur est de ne pas respecter le ton des voyelles et de dire بالله منا. من الشيطان من الشيطان من الش. This is a mistake because we have to merge the letter lam with the letter shin. Nous devons imprégner la lettre lam dans la lettre shin. This is what we call in Arabic idgham. إدغام اللام في الشين. So don't say من الشا من الشا. We have to say من الشا. Nous devons dire من الشا et ne pas dire من الشا. من الشيطان. حرف الياء يجب عدم تفخيم الياء لمجاورتها لحرف الطاء. Don't make heavy the letter ya because it is near the letter ta which is heavy. So don't say ash-shay, ash-shay. Il ne faut pas emphatiser la lettre ya parce qu'elle est au voisinage de la lettre ta qui est emphatique. Donc il ne faut pas dire ash-shay, ash-shay. La lettre ta doit être emphatique. Il ne faut pas lui donner de l'air aussi. En plus, il ne faut pas la mélanger avec le son de la lettre dod. The letter ta must be heavy and don't be mixed with the sound of the letter dod. And it don't have whisper. So, when it has whisper, it's like this. Ash-shay-ta. Ceci est de l'air en plus dans la lettre ta. Et ceci est une erreur. The right pronunciation is ash-shay-ta, and it's not ta. Donc, la prononciation correcte est ta et ne pas ta, en lui donnant de l'air en plus. And also, it mustn't be mixed with the sound of dod, like this, ash-shay-ta, ta. Il ne faut pas la mélanger avec la lettre dod et dire ta, ta. La lettre nun doit avoir la voyelle kasra complète, ash-shay-tani, tani, et ne pas dire tane, ne. So, we have to complete the kasra with the letter nun. Il faut compléter la voyelle kasra de la lettre nun et ne pas dire
ne, don't say ne. The right pronunciation is ni. La prononciation correcte est ni. من الشيطان الرجيم. And don't say من الشيطان الرجيم. Don't push with the letter noon. Il ne faut pas appuyer sur la lettre noon. عدم التكلف هكذا. من الشيطان الرجيم. The letter Ra. The letter Ra is a heavy letter. And we must give it whispering or enclose the sound of the letter. So when we enclose the sound of the letter, what we call in Arabic al-hasrama. So this is enclose Ra. The Ra must be like this. Ra, Ra, Ra. And don't give it whispering, shra, shra. So, the right pronunciation is ra, ra, ra. La prononciation correcte est de ne pas emprisonner la lettre ra comme ceci, ra, ra, et ne pas lui donner de l'air en plus, shra, shra. La prononciation correcte est الراء الراء الرجيم. حرف الجيم حرف مجهور وشديد. The letter Jim don't have whisper and don't have the sound which has running a lot with it. So don't make it like Sheen. Ar-Rajim, Ar-Rajim, or like this, Ar-Rajim, J. Il ne faut pas mélanger le son de la lettre Shin comme ceci, Ar-Rajim, ou bien dire Ar-Rajim, Ar-Rajim. هذا والله أعلى وأعلم. Thank you for listening our lesson. Merci pour nous avoir suivis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.